ፍጡሪ ፈጣሪ ሓዋውስኻ ምምላኽ ይትረፍ قادم تقول قولو خونو زحت سوات تقولهم لهم هاليلويا نسب كلهم هاليلويا نسب كلهم هاليلويا نسب كلهم هاليلويا نسب كلهم امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي تو جاي دبل مسكول تقبل خاطر علي لا مسكول قبل خاطر هاليلويا نسب كلهم هاليلويا نسب كلهم هاليلويا نسب كلهم هاليلويا نسب كلهم امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي زميسا امزرع داويتي هاليلويا نسب كلهم هاليلويا هاليلويا نسب كله هاليلو امزرع داويتي زميسا 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 امزرع داويتي አዳም ተሃውከ ወኢሰከበ ሲባዮ አዳም ተሃውከ ወኢሰከበ ሲባዮ እስመ ሕማሙ ጀጋይ እንዘይመጽእ አበዮ እስመ ሕማሙ ጀጋይ እንዘይመጽእ አበዮ አዳም ተሃውከ ወኢሰከበ ሲባዮ እስመ ሕማሙ ጀጋይ እንዘይመጽእ አበዮ እምደብረ ሰላም ገራይት ጽግብተ ምስጢር ማይ እምደብረ ሰላም ገራይት ጽግብተ ምስጢር ማይ ሰረጸ እፎኑ ትብየበስ ነው ትብየስርናይ ነው እንጂ እምደብረ ሰላም ገራይት ጽግብተ ምስጢር ማይ ሰረጸ እፎኑ ትብየስርናይ እምሩሁቅ ፍኖት ያአምርዎ እምሩሁቅ ፍኖት ያአምራሁ እምሩሁቅ ፍኖት አስተርአይዎሙ እምሩሁቅ ፍኖት እስመ አይመርዎ እምሩሁቅ ፍኖት እስመ ያአምርዎሙ ነው እንጂ እምሩሁቅ ፍኖት ያአምርዎሙ ለመምህር ገብርኤል ወለሚካኤል ሊቀ ገሊላ ለመምህር ገብርኤል ወለሚካኤል ሊቀ ገሊላ እምሩሁቅ ፍኖት ያአምርዎሙ ለመምህር ገብርኤል ወለሚካኤል ሊቀ ገሊላ ነቢያተ ኦሪት ዘጽዮን ምልዕተ ብዙ ተድላ እምርእሶሙ አምጣነ ሀለወ ዕንባቆም ጸደላ እምርእሶሙ አምጣነ ሀለወ ዕንባቆም ቀጸላ እምርእሶሙ አምጣነ ሀለወ ዕንባቆም ቀጸላ እንተ አነ መጥቶ ደብረ ሲና
እንተ አነ መጥቶ ደብረ ሲና እመ ጥበባት ድንግል ዘተሐውር ሰረገላ እመ ጥበባት ድንግል ዘተሐውር ሰረገላ እምርሶሙ አምጣናሃ ለወ ናቆም ቀጸላ እንተ አነ መጥቶ ደብረ ሲና እመ ጥበባት ድንግል ዘተሐውር ሰረገላ ስብሐቲሂ ወማህሌት አይኑ ሰዓቲ ሳቤላ ስብሐቲሂ ወማህሌት አይኑ ሰዓቲ ሳቤላ ምስጢረ ዕዝራ ወኤልያስ ዘይሐይድ ይትኩሓላ ምስጢረ ዕዝራ ወኤልያስ ዘይሐይድ ይትኩሓላ አይንት ይሆን ስብሐተ አይንት ይሆን ምስጢረ አይንት ይሆን ወንጌለ ወኦሪተ ሙሴ ዘቀላ አይንት ይሆን ወንጌለ ወኦሪተ ሙሴ ዘቀላ እስመ ምስሌሁ ለገብርኤል ከብካበ ገብርኤል ይውእላ እስመ ምስሌሁ ለገብርኤል ከብካበ ገብርኤል ይውእላ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅድመ ዓለም ምፍጣር ብሓድነትኻ ብሰለት ፈጠርኻ ድማእኸል ዓለም ትነብር ዓለም ኣሕልፍኻ ዘመንኻ መወዳእታ ደይብሉ ብዘለዓለም ዓለም ትነብር ሰማይ ምድሪ ድፈጠርኻ ድውሽጦም ድናው ፍጥረታት ኩሉ ድባሕርታት ድናው ፍጥረታት ኩሉ ድፈጠርኻ ብመልክዕኻ ብምስልኻ ድንሕና ደቅኻ ክብርኻ ክንወርስ ስምኻ ክንቅድስ ድፈጠርኻና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከ4 መዓዝን ምድሪ አክብኻ ድዚ ቅዱስ ቦታ ተአክብና ድዚ ቅዱስ ቤተ መቅደስኻ ተአክብና ስምኻ ክንቅድስ ቃልኻ ክንሰምዕ ክናስምዕ ደሓረኻና ናቦታትና አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለቅዱስ ስምኻ ይሁን። ጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር አብ ድቀደሰኩም ብፁዕ አቦና እንባቆም እና ደቡብ ምስራቅ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና መንበረ ሰላማ ሲኖዶስ ትግራይ አባል ኩልኩም ዓበይቲ ምስ አናእሽቱ ብብመዓርግኩም ብስም እግዚአብሔር ቅዱስ ሰላምታ ዳሕና ዳሓድርኩም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሕዝለ ስለ ድገበረልና ሁሉ ስለ ድገብረልና ሁሉ ክብር ምስጋና ድቅዱስ ስሙ ይኹን። በረከቱ ያሕድረልና። እማ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ድደኸመ ልዕል መንተ ክብል መንተ ጉልበት ክውስኽ ምድጋፍ ልማደምኡ ብስም እግዚአብሔር ደካማ ለሃላኹ ማለት ድኹም ለሃላኹ መንተ ክብርትዕ ድደገፍኩምኒ ሊቃውንቲ ብደም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦና እግዚአብሔር አብ ይባርክኩም። ናለም መዓንቲ ትምህርትና ልዕልና ክርስቶስ አገልግሎት መላእኽቲ ድብልበና ክንመሃር ልዕልና ክርስቶስ አገልግሎት መላእኽቲ ክርስቶስ መኑ መላእኽቲ መኑዎም ድብል ና ክርስቶስ ደረጃይ ና መላእኽቲ ደረጃይ ወና ክንመሃር ቅድሚ ዳቲ ወና ትምህርትና ምእታውና ጽሑፍ ካንበልኹም እቲ ዳንበልኹም ጽሑፍ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ
حادة قصري 4 جمرو اسكع قصري 7 كان بلهم اتقالوا همزي بل نتي زورسو سم كاو سم ملاختي يعبي يمنا يعبي ولد كعا كاو كريستوس يمنا يعبي يو نملاختو نسخا وديخا لومي ولد قها كومو كعا أنا أبوك خونا إياه نسو ولد خونا نئيو زبل نمان زبل نيرو إذا قال زي نمان زبل نيرو مليسو كعا نتي بخور ودو نابز عالم كل أخو انتلو كلهم ملاختي يسجدوا يبل بزعوا ملاخت جنا بزعوا ملاخت كعا نسو نملاختي نفاسات نعقل قلتون حال تحوي يجورو يبل بزعوا ولد جنا او املاخي زفانخا نزل عالم ايو باتري منغست خاون باتري صدقي إيا باتر حقي إيا يقول سلا قالوا قدوس እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ኻበረት መስገነ ድገነነ ይኹን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ቃልዚ ክተቅሶ ድኻለ ወይ ዞም ኃይለ ቃላት ዞሙ ክተቅሶም ድኻለ ዕብራውያን ብዙሕ ዓይነት ጉጉይ አራዳዳ ስለ ጸንሖም ዕብራውያን ክርስቲያን መላእኽቲ ክርስቶስ አይኑሲ ምስ ክርስቶስ ማዕረውኦም ክብሪ ስም ጎይታና ይኹን መላእኽቲ ምስ ክርስቶስ ማዕረውኦም ድብል ጉጉይ አራዳዳ ስለ ጸንሖም ጳውሎስ መላእኽቲ እሶም ክርስቶስ ንንእሱ ምዃኖም ካረዶም ስለደለየ እቲ ድወሮሶ ስም ድብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድወሮሶ ስም ወልድ ድብሉ እዚ ብስጋ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ስለደኾነ ድደቅ ሰባት ድንኦ ሁሉ ምስ ክርስቶስ ነው ምስ አቢ ምስ መንፈስ ቅዱስ ድንኦ ሁሉ እንደገና በአምላክነቱ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ድወሮሶ ስም ስጋ ወደ ትብሉ ትነግሩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 17 ድሕራንና ሃምዚ ይብል እቲ ድፈቶ ወደ እዝው ትድፈቶ ወደ እዝው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ቅድመ ዓለም ምፍጣር ወዲ እግዚአብሔር አው በአምላክነቱ ድፈቶ ወደ እዝው ብሱ ተሐጎስኹ እዝው ለእግዚአብሔር አምላክና ድመስከረ ስጋ ናመለኮት ገንዘብ ናመለኮት ባህሪ ሁሉ ጭብጥ ስለዳበለ ድሕር ደግም ስጋ ወይ ክርስቶስ ተባሃለ ኢየሱስ አምላክ ሰብ ሆኖ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ስለደኾነ እዚ ድፈቶ ወደው ብሱ ተሐጎስኹ ድፈቶ ወደውሉ እግዚአብሔር አምላክ ሸምዎ ስለዚህ ድወሮሶ ተባሃለ ድወሮሶ ስም ወልድ ድብል ስም ወልድ ድብል ስም ድመላእኽት ግና ድመላእኽቲ ወልድ ድብል ስም አይትውሃቦሚ እስኻ ወደበኻ ሕዚ ወልደኹካ ድብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ መዝሙር 2 ቁጽሪ 7 ተጽሕፉ ድርከብ ኃይለ ቃሉ ሎሚ እስኻ ወደበኻ ትብሎ ገና ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር አብ ምጽናሑ ዳረደና ሕዚ ወለድኽካ ድብሎ ስጋ በመለኮት ወዲ እግዚአብሔር ኾኑ
ስጋ በመለኮት ወዲ እግዚአብሔር ኾኑ ስለዚህ ኢየሱስ ተባሃለ ክርስቶስ ናተይ ናትኽሚ መድኃኒት እሱ ብስጋ ይኹን በመለኮቱ ወዲ እግዚአብሔር አቡ ወዲ እግዚአብሔር አቡ መላእክት ግና ካቶም መላእክት ሓደ እኳ ወዲ ተባሃለ አይለይ ወዲ ተባሃለ አይለይ አና አቦ ኮነበ እሱ ወደ ኮነ ንድብል خلاي ساميل معرف شوعته قصري 14 تصحفو دركب قالوا اذن دغنا دغزيو دسلمان تنغرو فصاميو دغويتانا دي ኢየሱስ ክርስቶስ دغويتانا دي ኢየሱስ ክርስቶስ صنحو انا ابو كونه እሱ ወደ ኮነኒ ابو كونو በእግዚአብሔር አምላክ قادمو قدم عالم مفتار بأملاخنت ديግዚአብሔር ቃል ወይ ديግዚአብሔር ወልድ አቦው دحار እንደገና ሰው በመዃኑ እቲ ሰውነቱ ምስ መለኮቱ ስለተዋሃደ ወዲ እግዚአብሔር ሆኖ መለኮት ምስ ስጋ በመዋሃዱ ወዲ ድንግል ማርያም ትውሉ መለኮት ምክንያቱ ወላዲት አምላክ አይኮንና ይደና ነብላ ወላዲት አምላክ ድብለናያ በስጋ ለመለኮት ወልዳቶ ስጋ እንደገና በመለኮት ድስጋ በመለኮት እግዚአብሔር አብ ወልድዎ ድስጋ እዙ ድመላእክቲ ንፋስ ይገብሮም ማለት ንፋስ ፈጣኑ ድተልእኮ መላእክቲ ይፋጠንዎም ና እግዚአብሔር ትእዛዝ ካውጽሕ መላእክቲ ይፋጠንዎም ይጓየይዎም نفات حال تحوي حو داغنو يጭግድ ያብል ይበልዕ ኩሉ ይገብር መላእክት ትእዛዝ እግዚአብሔር ድምሕላፍ ይፋጠኑ ዲቲ ድገንበሮም ድዕንቅፍለ ይጸራርግዎም ድመላእክት ዙት ነገረሎም ማለት አገልገልትዎም ማለቱ አገልገልትዎም ንፋስ حو አገልገልትዎም መላእክት አገልገልትዎም ድወድ እግዚአብሔር ተጠቀሰ ጥቅስግና አታ አምላከ ዙፋን ኸኩ ዘለዓለማው ማለት ዘመን አይውሉይ ወንጌላዊ ዮሐንስ እትቃል ቅድመ ዓለም ጸንሐ እትቃል ምስ እግዚአብሔር ጸንሐ እትቃል ባዕሉ እግዚአብሔር ጸንሐ ይብለናማ እትቃል በመጀመርታ ምስ እግዚአብሔር ጸንሐ ኩሉ ብስኾነ ካቱ ድኾነ ብደይሱ ድኾነ ሓንትኳ አይለይ ስለዚህ ገና ቅድመ ዓለም ምፍጣር እግዚአብሔር ወልድ ድጸንሐ ዘለዓለማዊ መላእክት ግና ቅድመ ዓለም ምፍጣር አይጸንሑ ድሕሪ ዓለም ምፍጣር ድመጽኡ ሃማናይ ሃምሳትኹም ትፈጠሩ ፍጡራንዎም ስለዚህ መላእክቲ ምስ ና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ሓንትኳ ደረጃ ደውሎም ምኻኖም ርክብ ደውሎም ምኻኖም ዳአገልግሎት ትመደው ጥራሕ ዳአገልግሎት ትፈጠሩ ጥራሕ ምኻኖም ቅዱስ ጳውሎስ ሃምዝ ብሉ ድቶም ሰብ ዕብራውያን ካረድኦም ደልዩ ሕልፍሉ ቁጽር 10 እንድሕር አንምና ቁጽር 10 ንስኻ ካብ መጀመርታ ንምድሪ መስረት ካያ ሰማይን ምድርን ውን ግብሪ አእዳውኻ እየን ካብ መጀመርታ ትሎ ገና ቅድመ ዓለም ምፍጣር ጎይታና እግዚአብሔር ወልድ ናተይናትኽሚ መድኃኒት ኢየሱስ ተባሃለ ክርስቶስ እሱ ቅድመ ዓለም ምፍጣር ስለጸንዐ መጀመርታ ፍጥረት ትፍጠርሎ ፈጣሪ መኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻድ ምድሪ መስረት ካያ ሰማይ ምድሪ ናእድኻ ተግባር በን ማለት ኢድ ስልጣን ሓይሊ ወዳረደ በሓይልኻ ብስልጣንኻ ሰማይ ምድሪ ፈጥርኻየን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 3 ኩሉ ብስኾነ ይብልማ እቲ ድኾነ ኩሉ ብደይሱ ድኾነ ሓደ እኳ አይለይ ካትፈጠረ ፍጥረት ሁሉ
بدي قويتنا يسوع كريستوس سلطان تفطر إلي عالم تفطر له بإجابير قبل بنت فطرو بإجابير ولد قال النت يكرتا بإجابير قبل لبنت حسو بإجابير ولد قال النت فطرو بإجابير منفس قدوس هيوت النت هيوت أغنيو ناتينا تخمي هيوت نخالات فطرتات هيوت كله كمنفس قدوس أفتاترنا كإجابير قال أتحسسنا كإجابير آو إذو سلازي إزي كاردوم سلدلي قدوس باولوس إزي صحف زي صحف اللوم حلف بلو قصر 13 ندحرانونا كاملا أختي دحادوكا كاملا أختي دحادوكا دصالاتخا تحتي مرقص إقرخا اسكعد قبرم ديمانة قامت دمزقية قامت إتي تمرت مهار لنا يو بيزنا ما خلا قانقوا تمرنا يو حوسوس ولا حد الشع بمزقية قامت دولو دملاختي حدا قايلي ميكائيل اللي ما تقامت ايتبالي مالت دمزقات قامت ايتبالي جبريل اللي مزقات قامت ايتبالي مزقات قامت تبالي قنا ناتينا تخمي وكيل دخونا ناتينا تخمي تبقى دخونا إيسوس ناتينا تخمي مرحاني تدخونا إيسوس እግዚአብሔር አብ ጸለእትኻ ትሕቲ መርገጽ እግርኻ ርግጽ እስካዕታ ብሎም ድካሽዑ ዳይ ተቀመጡ ልዎ ድምዝገት ተቀመጥ ምዝጋት ወዳረድ ኃይሊ ማዕርነት ያረድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላኳ ሰብ ይኹን ሰቢ አምላክ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ይኹን ሰብ ሙኻኑ ድታ አምላክነቱ ንሽተ ያይተሸረፈቲ አምላክ ምስ መለኮት ሙዋሃዱ ድመለኮት ሓንቲ ለውጥ ድመጻይሌ ሃምታና ቀደማ ብሰውነቱ ሃምታና ቀደማ ታስጋለ ስራሕ ሓደገቲ ስለዚ ዲየማነት ቃመት ወይ ድምዝገት ቃመት ውሉ ዲ ሓደ መላእኽኳ አይትናጎሮይ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ዲየማነት ቃመት ማለት ጸለትኻ ትሕቲ መርገጽ እግርኻ ገብሮም ድብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ድስሙ ይኹን በሰላም ይምጽአና እሱ ክመጽኡ ትመጽኡሎ እቶም ደይእዘዙሉ ሰባት ደይእዘዙሉ አጋንንቲ ብእግሪ ርግጽ ካብሎም ብእግሪ ምርጋጽ ተዳረድ ናዓወት ምልክት ወታደራት ዲቲ ዳሸነፍዎ ብጥይት ቃትልዎ ተይኾነይ ብእግሮም ርግጽ ያብልዎ እዚተው ናዓወት ምልክት ናአሸናፍነት ምልክቱ ስለዚ ኢየሱስ ተባሃለ ክርስቶስ ናተይናትኹም መድኃኒት ካድሕነና ዳት ድሕነት ፍጹም ድሕነት ክወስደና ትመጽሎ ጸለእቱ ትሕቲ መርገጽ እግሩ ይገብሮም ማለት ትሕቲ ግዝአቱ ይገብሮም እዚ ካ እርገት ጀምሮ እስካ ዕለት ምጽአት ድኖ ዘመን እስካ ትውሉ ተቃምጥኖ ጸለእቲ ትሕቲ መርገጽ እግሪ ድርገጹሉ እንደገና 1000 ዓመት ተባሃለ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ተጻሐፈ እቲ ዘመንሱ ጸለእቲ ትሕቲ መርገጽ እግሪ ኾኖም ድግዘሉ ድመልአኽ እዚ አይተባሃሎይ ክርስቶስ ግና ምሳአና ማዕረበኻ ካሽዑ ምሳአና ተቀመጥ ደሓር ብድበለጸ ጸለእትኻ ረጋግጽኻ ኩሉ ድርኻ ክትገብረበኻ ውሉ እግዚአብሔር አብ ትናገርዎ ቁጽሪ 14 እንድሕራንምና ኩላቶም መላእኽቲ ድቶም ክድሕኑ ትገብኦም ድሕነት ካውጽሑ ትልአኹ ናመላእኽቲ መናፍስቲ ዶ አይኾኑ ይብለና መላእኽቲ ደግምቶም ድቶም ክድሕኑ ድግቦኦም ሰባት ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ክድሕኑ ዘላለማዊ ሕይወት ክወርሱ ድግቦኦም ሰባት ከእግዚአብሔር ናድሕነት መልእኽቲ ዳውጽሑ ኩሉ ጊዜ ድሕሉ ኩሉ ጊዜ ድሕግዙ መንግስቲ እግዚአብሔር ዳስፋሕፍሑ እዚ ዓይነት አገልግሎት ነዎም መናፍስቶም ረቀቕቲዎም ይብል እዚ መዝሙር
تسعة حدا قصر عصرت حدا اندحرانونا بإجرخا من كيت عنكف من تسخا دملاغتي كله خومو من تسخا اسخا كيت عنكف من تسخا دملاغتي كله خومو إزو أتوم كده حنود قبهم እግዚአብሔር አምላክ كل ጊዜ መላእክት ላላኸ ይሕልዎም መላእክት ላላኸ كل ጊዜ ድቶም ድሕነት ደልዩ ና ነፍስ ድሕነት ና ስጋ ድሕነት كل ነገር ዳል ነገር ካማሉሎም መንፈሳዊ አገልግሎት ካገልግልዎም እግዚአብሔር አምላክ መላእክቲ ክልኹ ይልኾሎም كل ጊዜ ድቶም አመንቲ ድቶም ድሕነት ደልዩ እዚ ርእሲ እዚ ድሙንቶ አምጽ ካዮ እንድሕርውልኹምኒ أنا دلكاونتي أمر اللغي عدنا من فطر كان دحتولو تاوتو جبريل ندخون جبريل ميكائيل ندخون ميكائيل هم سربال هاي خنايدو حزي من فطركم عدولكم جبريل بلا إنساني يبهالو بالماد جن كريستوس السو سماي مدريد فترة أملاخ مخانو ملاخت جنا أقل قلتي زيادة مخانوم ببجاسهم كنا خبروم يكبارام فطوري فتاري حاوسخا مملاخ إزي تاقوت أملخو دو فطور مملاخ دو فطور مئمان رقوم مرقم مقبال بعالخا دا مرقم متاو سلازي كدوسان ملايكت كمجمريا حزوم اسكع موداتا مالت مجمريا نبيات تنويت الناقرلو ملاختي كاكزافير تلوخوم منقستي كزافير أصفح في عصون حمام بحديث كدان له بزوح جزية من قصة جابر أصبح فهمهم جنا ملائكت لوخات مخانهم طرح كنجر لهم لوخات تقولون خبروا النوم دام دي عقمهم دي متونهم كبري كوهاهم أي جباي خنياتو إبراويان بزوت وقت صمم أنا يسات خميلة مؤمنان مسانا دناهم لكاونتي زي فلتوهم من ما يخوني بأنا كمهرلا يجباي مؤمنان مسانا دناهم مؤمنان مسانا أيلهم يدهم مسانا ملائكة دبهالو قالوا ملائك مالت لوخ ملائكتي لوخ تنياتات وهم ملائك تنياتات تقولوا بعدنا ينقر سلازو زومو منقست اجزابير كسفح كاجزابير تلاخو أنا يسخمي كين تفه اجزابير حلو توتادرات دعززلنا رام كازو وصاي مس كريستوس مس سلاسيه ወይ ምስአ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክንውክሎም አይብልናይ ድሶም ድግባ ጸሎት ኻልእ እግዚአብሔር አምላከ ና ሰላም ወይ ና ብስራት ድኾነ ልኡኻ ገብርኤል ለኻ አድሕነኒ ወድባል ገብርኤል አድሕነና ይባል ምኽንያቱ ገብርኤል እግዚአብሔር ልኾ እግዚአብሔር እንድሕር ደይላኾ ወስውሉ አይኸዲ ልኡኹ أنا يسخمي كندحن ملاقت الله لو ملاقت كراي كالعلي إذن أستوعب له كبري أيقان نسناي كبر بنادوس خلنا سب ديناتون دحرو خايو صرفو ملاك ديناتون دحر آخر خايو صرفو تاقوت عملخو وردتو مرقمو سلازي سب إوراويان بزيت وقصم أنا يسخمي ملاك تتولنا نور يوم دملاقت هندي داكل كبرك نهوم دملاقت هندي يناي نعبيوم قدس باولوس مصون دحر حتنا ويتانا يسوع كريستوس حزي مصون دحر حتنا دملاقت هندي داكل كبر يبلنا يوم دويتانا يسوع كريستوس هندي داكل كبر يبلنا يوم فطوري فطاري حواوس خامملاخ يترف قدم تقولقولو خونو زحت سوات تقولهم لهم قدم تنتاوت بيت كريستيان تقولات اللوا حزلة لا تقولنا المصنع منا سلزي فطوري فطاري فلالخا خبر دقبنا نافطور كبري فطاري نافطار كبري دفطور مهاو أي جباي سلزي ملاكتي تبنا يوم منان ملاكتي كأجزاء تلوخم أنا يسخمي كندحن دحجزنا حجزتهم بعلم سلطان يخوني بعال سلطان جنا سماي مدريد فترة ود እግዚአብሔር አው በመለኮት ወድ ድንግል ማርያም በስጋ ድኾነ
ኢየሱስ ተባሃለ ክርስቶስ ናተይ ናትኹም መድኃኒት እሱ ሰማይ ምድሪ ፈጠርኻ ክብሪ ይግበአካ ብልና ፍግም ብልና ንሰግደሉ ይግባእ ሓደራኻ ክንብሎ አድሕነኒ ክንብሎ ኩሉ ግበረልና ክንብሎ ይግባእ ብስሙ ክንጽልይ ይግባእ ካዝ ወጻኢ ድዛና ጎይታናና ኢየሱስ ክብሪ ንሓደኳ ኹር መላክ ወይ ኹር ሰብ ከአቱ አይውሉይ በዛው ሓደራ ክብለኩም ዛ ሓደራ ክብለኩም ርእስና ልዕልና ክርስቶስይ አገልግሎት መላእክቲ ድብል ጸንሑ እግዚአብሔር አምላክና ስለዳምህረና ስለድገሰጸና ክብር ምስጋና ድሱ ይኹን ናአብ ጸጋ ናወልድ ምሕረት ናመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስኹልና ይኹን አሜን